ইসলামপুর রামকৃষ্ণপল্লী দুর্গা মণ্ডপের প্রাঙ্গণে আজ আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ক্যারাটের বিভিন্ন কলাকৌশল প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুর সোনামতি বিএসএফ ক্যাম্পের আধিকারিকরা। আত্মরক্ষার পাশাপাশি জরুরি পরিস্থিতিতে কিভাবে নিজেকে নিরাপদ রাখা যায় সে বিষয়েও বিএসএফ আধিকারিকরা আজ বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের সচেতন করেন। তারা বলেন, বর্তমানে মানব পাচার এবং মাদকাসক্তি সমাজে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে। এই পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনুষ্ঠানে ক্যারাটের প্রশিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি খুদে ক্যারাটেকাররাও বিভিন্ন আত্মরক্ষামূলক কৌশল প্রদর্শন করে উপস্থিত দর্শকদের নজর কাড়েন। শিশুদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মরক্ষার দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এমন উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে জানান উদ্যোক্তারা। উপস্থিত ছিলেন ১০ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর ফিরোজ আহমেদ, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী সুদেব নন্দী, ক্যারাটা প্রশিক্ষক প্রদীপ সরকার সহ বিএসএফ এর বিভিন্ন আধিকারিকেরা আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ইসলামপুর শীতলীয় কারাটে একাডেমির তরফ থেকে আজকে রামকৃষ্ণ পল্লী দুর্গা মন্দিরে ছোট একটা ক্যারাটে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে খুদেদের নিয়ে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ভালো লাগছে। এবং আপনাদের কেমন লাগছে সেটা আমাদের বলছি যে এই যে ক্যারাটা কতখানি জরুরি, কি মনে হয় আপনার? অবশ্যই জরুরি। এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কারাটে শিখলে কি হচ্ছে, আত্মরক্ষার পাশাপাশি মেন্টাল গ্রোথ, ডেভেলপমেন্ট, ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল, ক্যারাটে ফর সেলফ ডিফেন্স অ্যান্ড ফিজিক্যাল ফিটনেস। আমি এটা যখন থেকে আমি ক্যারাটে করি তখন থেকে এটা আমি জানি। আমার যারা স্যার ছিলেন তারা আমাকে এটাই শিখিয়েছিল, ক্যারাটে মারামারির জন্য না, এটা হচ্ছে আত্মরক্ষার জন্য আর ফিজিক্যাল ফিটনেসের জন্য। प्रोग्राम है कैराटे फेडरेशन की तरफ से है ये प्रोग्राम, और इसमें बच्चों को इस उम्र से जो मतलब ये सिखाया जाता है, जो नया नया स्टैंड सिखाया जाता है, ये सेल्फ डिफेंस तो ऑब्वियसली है। आजकल जो तो समाज जिस तरह से बिगड़ता जा रहा है, जिस तरह से नशा की तरफ दौड़ता जा रहा है, अगर ये बच्चा लोग शुरू से इस तरह के मतलब काम में अगर उलझ जाए, ये कैराटे के तरफ अगर इन लोगों का ध्यान तवज्जो चले जाए तो बैड हैबिट से ये लोग दूर रहेगा। आने वाले दिनों में बैड हैबिट से ये लोग दूर रहेगा। आजकल तरह तरह का नशा समाज में घुस गया है। ये कैराटे हम समाज को ये मदद करेगा कि बच्चों को नया ट्रैक दे रहा है, नया ट्रैक की तरफ लेके जा रहा है, बैड ट्रैक से न्यू अच्छा ट्रैक की तरफ लेके। দেখুন, আজকে এই যে এখানে যে কার্যক্রমটি নেওয়া হয়েছে তার উদ্দেশ্য, মূলত যে উদ্দেশ্যটা ছিল সেগুলো হচ্ছে দেখানো যে কীভাবে নিজেকে প্রোটেকশন করা যায়, সুরক্ষিত করা যায়। আজকে ওমেন সেফটিটা এখন আমাদের খুব প্রয়োজন। এখন দিকে দিকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের বেদনাদায়ক ঘটনাগুলো ঘটছে, যেগুলো আমরা টিভি নিউজ চ্যানেলে সবসময় দেখছি। আর্জি করে ঘটনা ঘটছিল, তার পরবর্তীতেও আগেও অনেক ধরনের ঘটনা দেখেছি। অনেক সময় বাচ্চা মেয়েগুলো যখন রাস্তা দিয়ে চলাচল করে, অনেক সময় ছেলেরা উত্তপ্ত করে, এভরিথিং করে, এগুলো তো একটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে গেছে। এই সমস্ত বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে যে সুরক্ষার যে বিষয়টাই আছে, এই সুরক্ষাটা যদি তারা পায়, এবং তার একটা বড় উপায় হচ্ছে ক্যারাটা। তারা যদি বাচ্চারা যদি ছোটো থেকে এই ক্যারাটা শেখে, তাহলে তারা তাদের নিজের যে সুরক্ষা, সেই সুরক্ষাটাই তারা করতে পারবে এবং শিখতে পারবে এবং জানতে পারবে। এই বার্তাটা সোসাইটিকে দেওয়ার জন্য আজকে মূলত আমাদের এই প্রোগ্রামটা এখানে করা হয়েছে। এর সাথে সাথে এবং এই প্রোগ্রামটা আমরা বিএসএফ আধিকারিকদের সাথে যৌথভাবে করেছি। ওনারা ড্রাগসের সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়গুলো উল্লেখ করলেন, কারণ আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন যে অবৈধ যে নেশাদ্রব্য, সেগুলো বিভিন্নভাবে অনেক সময় আমরা দেখি যে তারা বাচ্চারা অ্যাডিক্টেড হয়ে যায়, অনেক ধরনের নেশার চক্করে তারা পড়ে যায়। তারা যাতে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, অর্থাৎ নেশামুক্ত যারা জীবন যাতে করতে পারে, সেই সম্পর্ক তারা একটা বার্তা দিলেন। তার সাথে সাথে আমরা সমাজকেও একটা বার্তা দিতে চাইছি যে যাতে আমরা সমাজটাকে একটা সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারি, তার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রোগ্রামটি করা। ঠিক ডিফেন্স কেয়ার हर बच्चे को सेल्फ डिफेंसिव और सेल्फ प्रोटेक्टिव होना चाहिए। जिस देश के बच्चे ज़्यादा सेल्फ डिफेंसिव है, सेल्फ प्रोटेक्टिव है, वो देश उतना ही मजबूत है। तो आज बड़ा खुशी हुआ कि बच्चे इतना अच्छा प्रोग्राम पेश किए हैं, और ख़ास कर गर्ल्स को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल पता है आपको गर्ल्स के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है।
अकेली लड़की को देख के क्या है किडनैप कर लेते हैं, गलत काम उसके साथ करते हैं, जी गलत धंधा में लगा लेते हैं। इसलिए गर्ल्स को तो सीखना बहुत ज़रूरी है कराटे। हर माँ बाप को हम यही बताना चाहते हैं कि अपने बच्चे को सेल्फ डिफेंसिव बनाए, कराटे या जो भी है सिखाए उनको। दूसरा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हमारा एरिया है चोपड़ा थाना से लेकर हेमताबाद थाना तक है। जी इस 300 किलोमीटर के एरिया के अंदर जितने भी कोई बच्चा, लड़की या बुजुर्ग कोई भी मिसिंग होते हैं तो उनको हम रेस्क्यू करते हैं। इसके बीच में जितने भी गांव है, स्कूल है, हर जगह हम क्या है अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। आप लोग पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए। जो लोग आपको बेला फुसलाते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम में, क्या करते हैं आजकल जी बच्चे को फंसा देते हैं, फेक आईडी बनाकर जी। मोबाइल नंबर ले लेते हैं, फिर उससे कांटेक्ट करते हैं, फिर प्यार का झांसा देकर उनको क्या है बेच देते हैं। जी तो उनको भी हम यही संदेशा देना चाहते हैं कि अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, जैसे फालतू काम में ध्यान मत दें। और सेम बॉयज़ के लिए वही है कि अपने पढ़ाई में ध्यान दें, ड्रग्स का सेवन ना करें। ड्रग्स क्या है जानलेवा बीमारी है, उसमें क्या है आदमी खोखला हो जाता है, फिर चोरी करता है। ड्रग्स लेने वाला आदमी क्या है फिर क्राइम करता है, जी चोरी डकैत मर्डर जो भी आजकल हो रहा है सब ड्रग्स के आदी वाले ही होते हैं। जी तो हम यही कहना चाहते हैं कि ड्रग्स का सेवन ना करें, अपने पढ़ाई में ध्यान दें और देश को जो भी ये तो देश के भी अंदर भी सुरक्षा पैदा करता है और बॉर्डर में भी करता है, ताकि हमारे देश के को इस देश के ऊपर बड़ा गर्व है। ये दोनों ड्यूटियाँ निभाती है एक साथ। बेशक और जो आजकल आप देख रहे हैं कि ड्रग्स जो है, ये ड्रग्स इतनी खतरनाक चीज़ है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को ये बर्बाद कर देगा। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए, जनता को जागरूक नहीं किया जाएगा, तो कल हमारे बच्चे देश का ये जो आगे बढ़ना चाहेंगे वो कुछ नहीं कर सकते। एकदम इसलिए मैं ये समाज से गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चे की तरफ, अपने जीवन की तरफ से या स्कूल की तरफ से, अभिभावक की तरफ से कि उसको गाइड करने, ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि हमारा बच्चा जो है आगे चल के कोई गलत कदम न उठाए। सर क्या लगता है कि ये ड्रग अब्यूज़ या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसको रोकथाम करने के लिए सेल्फ डिफेंस और सेल्फ प्रोटेक्शन कितना ज़रूरी है? जैसे कि आपका देख रहे हैं कि यहाँ आपका जूडो, ताइक्वांडो, जुजुत्सु, नाइन चाकू, लाठी, ढाला ये सब चलाना, ये सब भी सिखाने के लिए आप लोग ये आग्रह कर रहे हैं। ये सेल्फ डिफेंस ही बहुत हमारा ये बहुत ही अच्छा ये जो सिखाया जा रहा है। इसमें बच्चों का जो माने किसी भी प्रकार के अगर कोई इस पर हमला भी करना चाहेगा तो वो अपनी सेल्फ डिफेंस में वो अपना आगे लड़ाई लड़ सकता है, ताकि बच्चे को ही इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले भविष्य में कोई हमारे गलत स्टेप ले तो हम उसका कार्रवाई कर सकते हैं। आपका शुभ नाम और किस पद पे हैं? SI अनुज कुमार सिंह। একটা প্রোগ্রাম এখানে যারা উদ্যোক্তা আছে এদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ আজকের দিনে এই বাচ্চা থেকে যে ছোট ছোট বাচ্চাদের অর্গানাইজ করেছে, এরা বড় হয়ে একদিন ভালো সেলফ ডিফেন্স বা ক্যারাটের কি হবে। আমাদের এখানে রামকৃষ্ণপল্লী একজন আছে যিনি ইন্টারন্যাশনাল পর্যায়েও ক্যারাটে করেন, খেলেন। হ্যাঁ, ওর নাম না কি আছে? চন্ডিমা দাস। চন্ডিমা দাস অল ইন্ডিয়া বেসিসে বা আন্তর্জাতিক ক্যারাটের জন্য হয়েছে। আর ক্যারাটে শুধু নিজকে সুরক্ষিত করা না, স্বাস্থ্যের জন্য এটা উপযোগী। ভালো স্বাস্থ্য চাই, সুন্দর বাঁচতে চাই, নিরোগ থাকতে অনেকটা উপযোগী। এই জন্য আমি উদ্যোক্তাদের, আমাদের রামকৃষ্ণপল্লী যে এরকম সুন্দর একটা করেছেন, প্রোগ্রাম করেছেন, আর বিএসএফের আধিকারিকদেরও আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। সবাইকে নমস্কার।